टू माई यूट्यूब चैनल यूसुफ स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे शैतान ने कब से हम जिन्स परस्ती शुरू की, हम जिन्स परस्ती की इब्तिदा कब से हुई, हम जिन्स परस्ती क्या है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक रोज़ एक जिन से फरमाया, अबलीस इस वक्त कहाँ है। जिन ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, आप उसे क्या फरमाएंगे। आपने फरमाया, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जिन ने अर्ज़ किया, हजूर आप मेरे साथ चले, मुझे इल्म है कि वो इस वक्त कहाँ होगा। चुनाचे जिन ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को साथ लिया और एक दरिया के किनारे ले गया। आपने देखा कि शैतान एक तख्त लगा कर बैठा हुआ है। अबलीस ने जैसे ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ आते देखा तो घबरा कर उठ खड़ा हुआ। कहने लगा, हजूर आज कैसे मेरी तरफ तशरीफ़ लेकर आए हो और क्या हुक्म है मेरे लिए। आपने फरमाया, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ कि नूह इंसानियत में तुम सबसे ज़्यादा किस शख्स को महबूब तरीन रखते हो, क्योंकि जो तुम्हारा महबूब तरीन शख्स होगा वही रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में गुनहगार तरीन होगा। उसने अर्ज़ किया, ये मेरी राज की बात है, अगर आप यहाँ तशरीफ़ ना लाते तो मैं उसे हरगिज़ ज़ाहिर ना करता, लेकिन मजबूरन अर्ज़ करता हूँ। मेरा महबूब तरीन लोगों में वो मर्द हैं जो दूसरे मर्द के साथ बदफेली करे और वो औरत जो दूसरी औरत के साथ बुराई करे। यानी एक मर्द दूसरे मर्द से अपनी नफ्सी ख्वाहिश पूरी करने वाली हरकत करे तो उसे हम जिन्स या बदफेली कहा जाएगा। बास का ख्याल है कि बनी नूह इंसानी के आगाज़ से लेकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने तक इस गलीज़ तरीन अमल के बारे में कोई जानता तक ना था, बल्कि ऐसी सोच भी नहीं थी। फिर अचानक ये अमल कैसे शुरू हो गया। लोग अपनी बीवियों तक से निकाह करना भूल गए। इसकी शुरुआत के मतलब दो रवायतें मशहूर हैं जिनका तज़किरा हम आज की वीडियो में करेंगे। शाम के इलाके सदूम और इसके आसपास के इलाके बहुत ज़रखेज़ और सरसब्ज़ थे। यहाँ हर किस्म का अनाज, जिनमें सब्जियाँ और फल वगैरह वफ़र मिक़दार में मौजूद होते थे। यही वजह है कि इर्द गिर्द की बस्तियों में ये इलाका बहुत मशहूर और अहमियत का हामिल था और लोगों की तवज्जो का मरकज़ था। लोग इन इलाकों की तरफ जोक दर जोक नकल मकानी करते। यहाँ के गाँव वाले ये सदूमी लोगों की ज़्यादा आमदोरफ्त की वजह से बहुत तंग होते थे, हत्ता के परदेशियों को अपने इलाके में आने से रोकने के लिए बैठकें लगाने लगे। जब कोई तदबीर कारगर साबित ना हुई तो उनका इंतहा को गुस्सा छू रहा था। इस बार जब लोग जमा हुए तो शैतान भी एक बूढ़े शख्स की शक्ल में उनकी महफिल में आ बैठा। कहने लगा, क्या तुम लोगों को यहाँ आने से रोकना चाहते हो। सब ने कहा, हाँ, तुम बताओ क्या तदबीर अख्तियार करें। शैतान ने कहा, जो लोग भी बाहर से यहाँ आएँ उन्हें पकड़ कर उनके साथ बदफेली करो। जब दो चार के साथ ये हरकत करोगे तो वो वापस जाकर बताएंगे और फिर जो भी होगा इस गंदी हरकत के बारे में सुनेगा वो यहाँ का रुख नहीं करेगा। पहले तो उन लोगों ने इस गंदे फेल से नफ़रत का इजहार किया, लेकिन कुछ ही अरसा गुजरने पाया था कि वो बाहर से आने वाले लोगों से बहुत ज़्यादा तंग हुए, हत्ता कि हम जिन्स और बदफेली जैसे घिनौने जुर्म में मुलव्वस हो गए। ऐसे मर्द के साथ ज़िना करते, यानी ऐसा लड़का जिसकी अभी दाढ़ी भी ना निकली हो और ना ही दाढ़ी निकलने की उम्र हो। हम जिन्स और बदफेली जिस भी मकसद के लिए शुरू की थी वो इस गुनाह अजीम में इस कदर मुलव्वस हो गए कि अपनी बीवियों तक को भूल गए, हत्ता के निकाह तर्क किए, और अगर इक्का दुक्का निकाह होते भी तो वो गरीब लोग औरतों से निकाह करते, वो भी मजबूरी की हालत में। हम जिन्स को किसने शुरू किया, इसके हवाले से एक रवायत नकल है कि सबसे पहले हम जिन्स करवाने वाला इब्लीस खुद था, क्योंकि ये खुद कौम लूत के सामने हसीनो जमील
مرد کی شکل میں آیا تھا اور انہیں اپنی غلیظ حرکتوں کی وجہ سے اپنی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اسے بدفعلی کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد انہیں اس کام کا ایسا مزہ پڑا کہ جسے بارش لڑکے کو دیکھتے اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالتے۔ اس غلیظ کام سے وہ دو طرح کے فائدے لے رہے تھے، ایک تو انہوں نے شہوت رانی کی اور دوسرا وہ لوگ جو ان کی بستیوں کی طرف آتے تھے وہ بھی رک گئے، مگر تب تک یہ قوم بدفعلی کی عادی ہو چکی تھی۔ قرآن پاک کے مطابق پہلی مرتبہ ہم جنس کم و بیش 4000 سال پہلے ایجاد ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس قوم پر آسمان سے پتھر برسائے گئے اور وہ لوگ زمین میں دھس دیے گئے۔ بدقسمتی سے ہم جنس اور بدفعلی اب اس سے کہیں زیادہ پائی جاتی ہے۔ نہ صرف غیر ممالک میں بلکہ اسلامی ممالک میں بھی اس کام پر کاروبار چلائے جا رہے ہیں، بلکہ جو مرد اور عورتیں اس بیہودہ کام میں ملوث ہیں وہ الگ کمیونٹی میں شمار ہوتی ہیں اور اس کمیونٹی کے لوگوں کو خاص ناموں سے بلایا جاتا ہے۔ بے شک یہ کھلم کھلا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری جان کی قسم، بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ تو دن نکلتے ہی انہیں چنگاروں نے آ لیا تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور ان پر کنکریوں کے پتھر برسائے۔ بے شک ان میں نشانیاں ہیں نشانیوں والوں کے لیے، اور بے شک وہ بستی اس راہ پر ہے جو اب تک چلتی ہے، بے شک اسی میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ ناظرین، ہم جنس ایسا گندا فعل ہے کہ دوسرے بڑے سے بڑا گناہ کی مرتکب ہونے والی قوموں پر بھی ایسے پتھر نہیں برسائے گئے جیسا کہ قوم لوط پر پتھر کا عذاب خدا نے بھیجا۔ اور اس عظیم گناہ پر علماء فرماتے ہیں کہ جس نے ایک نوجوان کو شہوت سے بوسہ بھی دیا اس نے گویا اپنی ماں کے ساتھ 70 بار زنا کیا، اور جس نے ماں سے زنا کیا اس نے گویا ایک کنواری یا باکرہ لڑکی سے 70 بار زنا کیا، اور جس نے کنواری یعنی باکرہ لڑکی سے زنا کیا اس نے گویا دوسری 1000 عورتوں سے زنا کیا۔ استغفر اللہ۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں، ہمارے والدین، ہماری اولاد اور ہمارے عزیز و کار کو اس عظیم گناہ سے بچائے اور ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ ناظرین، اگر مزید اچھی ویڈیو دیکھنی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔